Calipe versus Purok Kalisay. Nakakay na nila. Arnejo. Arnejo ang gandang pasay ng tingin sa ayaw bola lang. Ay, pero balik ang bola sa Colunes selection. Last 6 minutes and 15. Agawa na bola. Point ang nabagi. Pass to Mr. Pino. Wala. Yes, man. 2 points. Jersey number 32. 20-25. Lima na lang ha. Matera. Kita ka sa Anto Katingog. Nice check. Pero balik ang bola. Last 16 seconds and na. Naglaban na sa team. Pero may taon na yung ginawa. Kitang-kita. Dari jersey number 32. Galo. Halo. Isa lang. Last row. Jumper prepare. 1 point. Mr. Arnejo. Moyet now. Moyet lampas to Mr. Pino pero nabitawan. Sayang. Balik ang bola sa nara. Last 5 and 20. Manlangit. Manlangit to Mr. Katingo. To jersey number 10. Arnejo to Katingo sa number 12. Bangkan. Wala. Nice rebound. Wala. Ay, lampas to Mr. Pino. Ay, yes, correct. And 2 points Pino. Atong score 22-26 upat ka ng gila. Ay, nice pass to Mr. Mayat. Mayat to Andales. Wala. Nakuha ni Mr. Arnejo. Arnejo pass to Pasela. Wala. Agawan ng bola. Sinong nagugit? Pino. Pass to Mr. Galo. Pass to Andales. Ay! Same ball. Last 16 seconds. Sandrak. Andales na ito. Wala. Arnejo na. Arnejo. Ang nagpasa kay Katingo na bitawan mo. So, Manlangit. Bago po po. Manlangit ba diretso? Yes, connect. Last 3 minutes and 50. Ay, ang gandang pasa. Yes, connect. And 2 points. Grabe. Suga to. Ang score, 24-28. Nara. Manlangit, pass to Katingo. Down to 13. Pero may violation na itinawag. Jersey number 37. Illegal use of hand. First personal foul. Second team foul. Malina selection. First row. 1 point. Pantera. Last row remains prepared. On jumper. 1 point. Total of score is Mr. Pantera. 30 na, te. 30 na. Moyet now. Moyet. Mr. Andales. Ganda. Yes, rank. 2 points, Mr. Andales. Manlangit. Pass to Mr. Arnejo. Arnejo pass sa ilalim. Wala. Rebound by Mr. Pino. Galo. Pass to Mr. Andales. Wala. Agawan sa bola.